Okay mga kabyanan, may dayagid nga daw sa ato niya mga followers, kagsubong man sa ato niya mga kabyanan nga pirmi nagasubaybay sa nga ato niya pag-vlog. Diya kita tulad sa may Banwasang Santa Barbara, tungod nga magigidulong kita sa may airport, kag nagapit kita sang makadali diya sa may plaza sang Santa Barbara para nga makita man naton kung ano katahom ang andang plaza diya. Kag subong man makita naton diya sa andang munisipyo ang pinakamalapad nga flag diya sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Do makita naton doron nga do bag-o ang flag sang Santa Barbara diya sa andang Banwa diya sa may probinsya sang Iloilo. Aton diya nga libot-liboton ang plaza sang Santa Barbara tungod para nga aton niya makita kung ano gikatahom, kag makita gid naton diya mga kabyanan tama katinlo ang andang plaza diya sa may Banwa sang Santa Barbara. Kag ang diya andang hero si General Martin Chupilo Delgado, ginbunag sa 1858 kag nagtaliwan sang 1918. Amo dadi ang andang nga hero diya sa may Banwa sang Santa Barbara. Makita naton diya mga kabyanan ang katindog kagkatahom sang Banwa sang Santa Barbara. Amo diya ang aton nga makita ang pinakamalapad nga flag diya sa probinsya sang Iloilo. Kag makita man naton diya sa aton nga natuo nga porsyon ang anda nga matahom nga simbahan. Kag diya sa kilid makita naton ang dinumaan, ang dumaan nga ano jadi do balay diya nga dumaan siguro sang una, pero ginhimo nanda diya nga daw siguro do kumbinto o ano jadi nga tungod niya way pakita din nakasulod. Pero kita naton ang katahom sang simbahan, kag nahuman mandaya sa mga igang pareho man sang simbahan sa Banwa sang Tingli nga nahuman man sa igang daya nga simbahan. Amo man ang amo diyang ang dumaan nga diya nga daw siguro tsimpo pa sang katsila daya nga structure adyas may Banwa sang Santa Barbara. Mga kabyanan, makita naton ang nahumadaya sa igang, kag may porsyon nga kahoy nga dumaag nga mga kahoy nga nahumad pa diya siguro sa tsimpo pa sa mga katsila. Amo jadi mga kabyanan ang ato nga magkita diya sa may plaza sa Banwa sang Santa Barbara. Nagapit kita diya sang makadali tungod kami gindulong kita sa airport. Medyo daw naganahan makita maghapit sa makadali lang gid para nga makita naton kag malibot-libot man naton ang plaza sang Santa Barbara diya sa may probinsya sang Iloilo. May alarma ba daw sa
daw sa Iran kag Israel lang kita